Hello. Cake daw. Tama, right? Cake? Pwede na rin. Thank you so much. Pero marami kang mga favorite food, okay? Dagan. Next, what is the favorite color? Favorite color of the groom? Ito muna tayo. Favorite color of the groom. Ha? Ikaw ba? Favorite color of the groom? Red. Red? Tama ba? White pala. Pupunta sana ako sa kabilang mag-as. Okay. Are you all hungry? Obvious ba, sir? Ano ka naman, sir? Okay. Merry Christmas, everyone, to please stand up. But, reminders, guys, after this one, please do not go home yet because we have still a lot of ceremony and other things to do. So, we are really highly requesting, utmost request to all of you guys, please stay put. When you're hungry and you're full, so you can rest. Okay, so To live white lays and promises. I kiss the luck and we're on our way. For the rising sun, we fly. So many roads to choose. We'll start at walking and learn to. Maghapon, magawgan, parang ikatkuan na kita ko, kamerang mensahe. Magkuan na gano'n, maglutan, kahit ringay, magbantahan ng pagawan ko. Dapat di mensahe, hindi na kamalikayan gano'n. Ginagman ng problema, pero hindi naman sa kan. Importante, magsinapot na. Salamat. thank you so much. Next message would be the father of the groom. Okay. Iyan gingon sa ako, paano na siya, nagpapangkuan ko, no? Iyan message. At sa pila to ka pages? 8 pages? 5 pages, back to back. Let us all welcome Mr. Idmar Abrano. A round of applause, please. Hello. Yan. Mauna ni sinugdanan sa kinabuhi nga minyo. Mubalak pa ko. Busog na bitaw ta. Mubalak lang ko. Muna sinugdanan sa kinabuhi minyo. Unya ang uban mo ingon. Abot ko no kamatayon. Balik duta. Hantod ikamatay ninyo ng gihapon. Baling ninyo ta. Pero dyan, una ni,
naadatas sa kinabuhi nga minyo atong hinumduman nga ang pagpakasal kuno usa ka blessing, panalangin yun kay kaning usa ka babae ug sumayo nato sa kasaysayan, gikulit sa walang bahin sa gusok sa lalaki ang babae duol sa iyang kasing-kasing aron higugmaon, palanggaon ug mahalon baling daghana baling hinduta ug ang katapnuray